Hello guys, musta? Katong nag-update day gahapon guys, nga nung nag-aso daw ni, isugnuran mo daw ni. Dili gini siya kuan, artificial kinaiyahan gini siya nga nagbukal yung tubig diri. Gusto mo maglagag itlog, suroy lang mo diri. Walang to guys. Suroy lang mo para matuo mo nga tinuod yun nga nag-aso diri dapita. Daghang salamat o mao lang to. Suroy lang mo para ma-experience ko nyo kung sa kainit dahil yung tubig diri nga nagagawas sa Tuyoso Hot Spring. Hello guys, musta? Katong nag-update day gahapon guys, nga nung nag-aso daw ni, isugnuran mo daw ni. Dili gini siya kuan, artificial kinaiyahan gini siya nga nagbukal yung tubig diri. Gusto mo maglagag itlog, suroy lang mo diri. Walang to guys. Suroy lang mo para matuo mo nga tinuod yun nga nag-aso diri dapita. Daghang salamat o mao lang to. Suroy lang mo para ma-experience ko nyo kung sa kainit dahil yung tubig diri nga nagagawas sa Tuyoso Hot Spring.